جو بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو تقریر کرتے تھے، بتاتے تھے، اللہ کے ولی تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو کسی ان کے مرید نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا بنا؟ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا مرید نے تو پوچھا حضرت سے حضرت کیا بنا؟ جنت ملی، جہنم ملی، کیا حال ہے؟ کہا بخشا گیا. تو مرید نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کے ولی تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، بخشے گئے ہوں گے. مرید بھی ان کا ہی تھا. کہنے لگا حضرت کس عمل سے؟ مجھے بھی بتاؤ کہ کون سا عمل ایسا تھا جس سے اللہ نے آپ کو بخش دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والے عمل کرتے ہیں لیکن اس پہ گھمنڈ نہیں کرتے کہ میری ایسی نمازیں ہیں، میری ایسی تہجد ہے، میری ایسی قرآن ہے، میری ایسی تلاوت ہے، میری ایسی درود ہے. ایسا نہیں بتاتے کسی کو. یہاں تو آج تہجد پڑھے گی 4 لوگ کو بتائیں گے جب تک 5-6 کو معلوم نہیں پڑتا میں تہجد پڑھتی ہوں. تم مزہ ہی نہیں آتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 500 برس تک بغیر ریا کے، بنا دکھاوے کے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، کامل عبادت کی، تڑپ کے عبادت کی، رات و دن عبادت کی اللہ کی. حضور پاک فرما رہے ہیں عبادت کی. اور عبادت کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب وہ مرا حضور پاک کے سامنے پورا جیسے ویڈیو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تھا، پورا پکچر کی کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہوگا. حضور پاک بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی مسکرا دیتے، کبھی کبھی ایک دم رونے لگ جاتے. تو حضور پاک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس نے 500 برس کی عبادت کی تھی بنا ریا کے، بنا دکھاوے کے. 500 برس کی عبادت اس نے عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. بس وہ اڑ گیا. اڑ نہیں ہونا چاہیے. میں تو گھوما ہی چاہے کچھ میرے کو جو کرنا وہی کروں گا. یہ شیطان ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں انا ہوں، میں ہوں. وہ وہاں پر جا کے اڑ گیا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی اڑنے سے بچائے اور آخرت میں بھی ہمیں انا سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خاکسار رکھے، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے، ہمیشہ ہمیں پشیمانی کے آنسو بہانے والا، ندامت کے آنسو بہانے والا بنائے رکھے. ندامت کے آنسو بہائے بنا توبہ نہیں ہے. ورنہ تسبیح میں 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لو. اگر دل سے ندامت نہیں ہے اور گناہوں پہ تالا نہیں لگایا ہے اور پھر بار بار وہی گناہ کو ریپیٹ کرنے کی مذاق اور ٹھٹا بنایا ہوا ہے تو پھر وہ توبہ نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی رحمت کا مذاق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب وہ شخص وہاں جا کے اڑ گیا. اللہ اکبر کہنے لگا اللہ تیری رحمت تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میری رحمت کے صدقے اس کو جنت میں داخل کرو. وہ اڑ گیا. کہنے لگا تیری رحمت تو بڑی ہے اللہ، لیکن میرے 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روک لو. فرشتوں نے روک لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کی روشنی نکالی. روشنی نکالی اور آنکھ کی اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی نکالی. اور روشنی کو کیا کیا؟ ایک آنکھ کی روشنی نکالی اور اس کو میزان میں پلڑے میں رکھ دیا. اور پلڑے میں رکھ کے کیا کیا؟ ایک سائڈ ایک آنکھ کی روشنی رکھی اور ایک سائڈ کیا رکھا؟ اس کی 500 برس کی عبادت رکھی. آنکھ کی روشنی بھاری ہو گئی، 500 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا 500 سال کی عبادت کر کے. اے فرشتوں جاؤ اسے اب جہنم میں داخل کرو. پھر وہ رویا گڑگڑایا اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، مجھے معاف فرما، مجھے میرا استغفار، میں توبہ کرتا ہوں، قبول کر، مجھے معاف کر. وہ تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اسے معاف کر دیا. ورنہ صرف ایک آنکھ اور 500 سال کی عبادت ہمارے پاس کیا ہے؟ جمعہ عبادت، 2-4-5 سال کی عبادت، اس میں بھی بڑے بڑے بول، بڑی بڑی باتیں، اس کی دل آزاری، اس کی دل آزاری، اس کو تکلیفیں. اور پھر ہم بڑے اسمارٹ بن گئے نا بہت زیادہ. ہم اپنے آپ کو ایک دم کلیور سمجھنے لگے کہ بس ہم تو جنت میں ہی جانے والے. بھائی جنت ہمارے باپ نے خرید کر کی. جنت تو اللہ کی ہے، ساری عزت اللہ کی ہے، ساری رحمت اللہ کی ہے. اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی تو ہی جنت ہے. ورنہ تو پھر سب صرف منہ کی بکر ہے، منہ کی باتیں ہیں، صرف منہ کی بڑبڑ ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اب اس حشر کے دن کی رسوائی سے بچا لے، حشر کی رسوائی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ حضور پنوں نے ایک حدیث پاک بڑی پیاری یاد آ گئی ہے، آپ کو بتاتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹتی ہوں کہ حضور پنور مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے.
आपके इर्द गिर्द एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सरकार दो जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा। अचानक आप मुस्कुरा दिए और इतने जोर से मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए, आपके दंदान नजर आने लगे। फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, किस बात ने आपको हंसा दिया। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं भी हश्र के दिन का मंजर देख रहा था। दो भाई थे, फिर आका रोने लगे। एक भाई अपने एक भाई का हाथ पकड़ कर लेकर आया और कहने लगा, अल्लाह इससे जिंदगी में मुझ पे जुल्म किया, मुझे सताया, मुझे बहुत हाथ लगाए, मुझको तकलीफें दी, अल्लाह इस भाई से मेरा इंसाफ कर। आका फिर रोने लगे, कहने लगे कि वो कौन सा दिन होगा जिसमें भाई भाई का दुश्मन होगा, भाई भाई को चाहेगा कि इसको सजा मिले। अल्लाह तो हश्र के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। वो आएगा, कहेगा अल्लाह इसको सजा दे, इसने मुझे सताया है। अल्लाह ताला उस वक्त इरशाद फरमाएगा, फिर मेरे आका मुस्कुराते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इसको सजा दे के तुझे क्या फायदा होने वाला है। ए बंदे, इसको तकलीफ दे के तुझे क्या फायदा होने वाला। और हालांकि इसके पास तो नेकियां भी नहीं है कोई कि जो इसकी नेकी दे के तुझ तेरी भरपाई कर दी जाए, इसकी नेकी तेरे अमल नामे में दे दी जाए। इसके पास तो नेकी भी कोई नहीं है और तू चाहता है इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन तुझे इससे क्या फायदा है। बोले नहीं अल्लाह ताला, मुझ ऐसा कर, फिर आका रोने लगे, ऐसा कर, फिर मेरे गुनाह इसके ऊपर डाल दे। अल्लाह अकबर, फिर मेरे गुनाह जो है ना इसके ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे इसने तंग किया है। उसी वक्त उसने नजर उठाई तो अल्लाह के हुक्म से उसने देखा सामने तो मोतियों के और सोने के महल उसे नजर आए। और जो बोल रहा था हिसाब लो, इसको जहन्नम में डाल दो, उसको मोतियों के महल अल्लाह ने सामने दिखाया। क्या अल्लाह करीम है। मोतियों के और सोने के महल नजर आए तो बस वो महलों की खूबसूरती में देखकर खो गया और कहने लगा, अल्लाह इतने खूबसूरत महल, या किसी नबी के हैं, या किसी सिद्दीक और शोहदा के हैं, या किसी साहबा के हैं, या किसी वली के हैं। अल्लाह ये महल किसके हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ये उसके है जो अपने भाई को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से इतने जैसी कहा तो कहा, अल्लाह ताला मैं माफ कर रहा हूँ, मुझे जल्दी ये महल दे दे। अल्लाह ताला मुझे तो ये महल दे दे। तो ये बात बता के हुजूर पाक मुस्कुराने लगे। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाता है, अच्छा तो तुझे महल चाहिए, तो चल अपने इसी भाई का हाथ पकड़ और उसको जन्नत में लेकर चले जा। अब उसको लेकर जा जिससे तेरा झगड़ा चल रहा था। अल्लाह ताला हशर में भी बंदों की सुलह करवाएगा। अल्लाह ताला तो हशर में भी हमारा बुरा नहीं चाहता ना। अल्लाह ताला तो कितनी रहमत हमारी बख्शिश के बहाने ढूंढती है ना। फिर अभी जिंदगी मिली है ना, नहीं मालूम आज रात तक हम है कि नहीं है। सच्ची तौबा कर ले। मुझे वली के बारे में बात बतानी रह गई थी। पूछा किस अमल से बख्शे गए, नहीं बताई थी ना। पूछा किस अमल से बख्शे गए हजरत, जो तकरीरें करते थे, अच्छी बातें बताते थे, उनको वफात हो गए तो मुरीद ने ख्वाब में देखा। कहा क्या बना, कहा बख्श दिया गया। कहा किस अमल से, कहा बात ये है एक मर्तबा में तकरीर कर रहा था, मेरी मजलिस भरी हुई थी और मैं तौबा की फजीलत पे बयान कर रहा था। उसमें एक अल्लाह का गुनहगार बंदा बैठा हुआ था। जब मैंने तौबा की फजीलत पे बयान किया, उसके दिल पर असर हुआ और वो रोने लगा। अल्लाह को उसके आंसू, उसका रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने सारी मजलिस की बख्शिश कर दी। उसमें चूंकि मैं भी था, मैं भी बख्शा गया। एक गुनहगार की तौबा से अल्लाह मजलिसों को बख्श देता है। तो इस्तेमाई भी तौबा करा करे, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मौला माफ कर दे, मौला हमारे साबिका गुनाहों को माफ कर दे। मौला ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, ऐसी दुआ, ऐसी मुनाजात सिखा दे, तू सिखा दे मौला, तू सिखा दे जिससे तू राजी हो जाए, जिससे तू राजी हो जाए। अल्लाह हम गुनहगारों में भी बख्शिश के कोई बहाने ढूंढ ले, हम गुनहगारों में भी बख्शिश का कोई बहाना ढूंढ ले। मौला हमें माफ कर दे अल्लाह, हमें माफ कर दे अल्लाह, हमें माफ कर दे अल्लाह। दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दे अल्लाह। और एक
तौबा की एक वो भी बात है कि अल्लाह के हक में, अल्लाह की शान में चाहे जितने गुनाह किए माफ़ी हो जाएगी, लेकिन बंदों के हक में अगर गुनाह हुए जब तक वो बंदा माफ़ न करे, अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए आज ही मेरी बहनों, जिसका दिल दुखाया है उससे सच्ची तौबा करे। माँ बाप का दिल दुखाया तो माँ बाप से माफ़ी मांगे, भाई बहनों का दिल दुखाया तो भाई बहनों से माफ़ी मांगे, अड़ोसी पड़ोसियों को दिल दुखाया तो उनसे माफ़ी मांगे। मौत का पक्का भरोसा नहीं है, कब आ जाए, जिंदगी का एक लम्हे का भरोसा नहीं है। तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेता है, चाहे बड़े बड़े गुनाह किए हो, अगर सच्ची पक्की तौबा करोगे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे, लेकिन वक्त मिलेगा ये गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं अभी बस ये 2 साल, फिर बिल्कुल जिंदगी ऐसी गुजारूंगा। फिर कोई कहता है बस अभी ये इतनी जिंदगी निकल जाए ना, बच्चों की शादी हो जाए, फिर ऐसी इबादत करूंगी। क्या मालूम है, कोई गारंटी कार्ड है क्या हमारे पास? क्या हमारे पास इतने साल रहने की गारंटी है कि हम तब तक जिंदा रह जाएंगे? जिंदगी का तो हर पल आखिरी है, क्या मालूम कब क़ज़ा आ जाए। इसलिए रोज़ अपना हिसाब साफ रखे, रोज़ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करे, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करे, और कलमा शहादत, कलमा तैयबा 166 मरतबा पढ़ा करें, और जिस कदर हो सके अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करे, और अपने आसपास वाले जिनका हमने दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांगते रहे कि न जाने अगर वो मर गए तो फिर हमारी तौबा तो रह जाएगी, हम मर जाए तब भी रह जाएगी, वो मर गए जिनको हमने दुखाया है तो वो भी तौबा रह जाएगी। इसीलिए अपना हिसाब रोज़ साफ करें, रोज़ रात में अपना मुहासबा करें, सोने के पहले 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचें क्या क्या आज जुल्म किए हैं, कितना सताया है, कितना तंग किया है दुनिया को। ये हम दिल से उससे माफ़ी मांगे, अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, और जिस कदर हो सके सोने के पहले हम 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ें। सलातुत तौबा पढ़कर जो सोता है तो उसको रात में वो बिल्कुल पाक और साफ़ होता है। सलातुत तौबा 2 रकत नफल की नियत करें, और दोनों रकत में सूरह फातिहा के बाद क्या करें, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ना 1 कुरान पढ़ने के बराबर फजीलत रखता है। तो दोनों रकत में 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 कुरान पढ़कर फिर सलाम फेरने के बाद सजदे में जाके अपने दिन भर के शादी का गुनाहों को, दिन भर के गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह हो गया मौला अब नहीं करेंगे, मौला माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे। आज पेपर हमारे पास है, अभी सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए जब पेपर देते हैं सबमिट के पहले उसको चेक कर लेते हैं। आज हमारे पास रोज़ एक पेपर हम लिखते हैं, रोज़ का पेपर रोज़ साफ़ कर ले, रोज़ तौबा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। हुज़ूर पाक फरमाते हैं जिसने 33 मरतबा नमाज के बाद सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा, और चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु अब्दन अब्दा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ा, उसके चाहे कितने गुनाह हो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, बख्श देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, इस बयान में जाने मुझसे जो भी भूल चूक गलती खता हुई हो अल्लाह ताला अपने हबीब के नाले पाक के सदक़े में मुझको निगार को माफ़ कर दे। आप लोगों को भी कोई बात बुरी लगी हो, नागवारा लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए, हशर के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।